Hello guys, good morning guys. Karon guys, natay yon karon guys nga Mazda BT50 guys, BT50 Mazda. So atong trabaho ni guys, check muna tayo sa brakes atras kay medyo dugay na nga gikas magpalit guys, wa pa ginatan-aw. So ato i-check ang brakes atras. So guys, let's go guys. Hello guys, karon guys, natong natanggal na to yung ligid guys, yung gulong niya. So ngayon check muna before to matanggal yung brake drum guys. So medyo lock dito guys, ito lock. So gawin natin dito yung lock, tanggalin dito para matanggal yung brake drum. So yung sakyan niya, unit niya, tinarbaho natin guys, ito. So yun yung sasakyan natin, tinarbaho natin. So saka dito guys, kabila ganun pa rin yung tanggalin natin dito. So check na to ang kuan ni brake sa atras. So ganun lang ito guys. Ito yung guys, yung lock guys. So ato lang i-press yan. Tutok natin yan. At saka ito yung tanggalin dito guys. Ito yung lock guys, tanggal natin guys, oh, yung lock. Ito yung may-ari natin guys. Ito guys, si Romy Banks. Kamay Bert. Yan. Okay. So natanggal yung lock natin guys. So dito guys, dito natanggal yung lock natin dito. So dito guys, mayroong puller dito guys. Ayun na. Mayroon tayong puller to guys, puller. So puller to guys. So 12mm to guys, 12mm na bolt. Ito yung bolt natin gamit, 12mm to nga bolt guys. Dito nilagay guys, dito yan. Ganon, yan. Tapos gagamitin natin to. Yan. Power impact natin, gagamitin natin dito, power impact. So ito yung gawin natin guys. Yan. Okay guys, tanggal talaga guys. Ano guys, natanggal na to yung brake pad niya guys, brake drum niya guys, ito guys, yung brake drum niya. So natanggal natin. So na-check natin guys yung yung friction niya. Okay pa talaga. Baga pa siya. So ang ating gawin dito, ato na siyang hinluan guys. Hinluan na natin siya, hinluan kay grabing abog at sulod niya. Oh, abog. So hinlo na tayo ni gamay. So hinluan siya. Oh, yan. Hinlo, grabe ka abog guys. So ganun lang guys. Ito yung gawin natin dito guys. So dapat ato lang hanginan ni Brad. Okay, hangin. Dalawang ko to akong kompresor rin. Akong guyuron. Hindi guyuron naman to. Kaya para hangin. Ayan yung tubig eh. Yaw. Layon. So ito guys, dila nato ni bas unog tubig guys kay magtaya pa ano ni guys. So gawin natin guys, brush lang guys. Yan. Yung brush saka hangin.
So guys, ito na guys. Limpyo na guys. Oh, limpyo na. Oh. Yan. Kinis na yan. So, ang breakdown mo lang. Nilimpyoan sa kong busing. Oh. May ari. Oh. So, kupuhan gini ako niyan. Kupuhan gini niyan ko. Yan. Oy, sipiyat diba? Video. Guys, tapos na yung tinarabawan to guys. Okay na to guys. So, karon magtao na misligid ini guys. So guys, dire ko to guys. Kung man mo gitrabaho guys. So guys, please subscribe my YouTube channel guys. Nood lang kayo guys. Sana subscribe niyo ako guys. Marami pa akong video ang ilabas. So, thank you for watching guys. Bye bye.